Ingat sir, ingat. Oh. Oh, yan, makikita nyo yung kapitan namin, umaakyat. Oh. Kapitan namin yan. Oh, di ba? Akala nyo sa barko hindi umaakyat na parang nyog. Dito umaakyat din, parang nyog lang yan. Lapit na sir. 5 hakbang na lang. Ha? Oh. Mabilis yan sir eh. Mabilis dyan. Diyan na kami dumaan si Kundo eh. Oh. Tatlo na lang, tatlo. Oh. Tara. Oh, kakita si Master.